Un, deux, deux. C'est d'avoir répondu, d'avoir vu que ça c'est pour faire comprendre vous avez remarqué très bien mon aération, mais on a l'habitude de travailler comme ça, c'est des liens qui nous touchent avec les moyens du bord, mais on va terminer par partager le rencontre avec une bonne convivialité. Donc, on va commencer du de rappeler ce qui s'est passé avec Miguel le samedi passé. Vous savez tous, donc on avait partagé une rencontre ici avec l'interprète Ahmadi. Cette rencontre a été empêchée par le service de sécurité. C'est une rencontre qui est maintenue, on la partagera un jour. Ça c'est certain parce qu'on a remarqué qu'il y a un chargement, particulièrement sur la terre. Il y a beaucoup de présents, il y a beaucoup d'éléments, de militants qui sont pris en otage. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de les protéger. Donc on a invité un avocat qui on salue au passage pour son courage, qui a pris dans la tête et dans l'esprit la pensée libre, l'affaire Sahajoud El Ahwali. Elle devrait être parmi nous aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a empêché, mais on a remarqué qu'il y a un climat de terreur, il faut le dire, un climat de terreur qui se passe sur le Camille. Donc c'est pour cela qu'on voulait partager une rencontre, un drame, sur les droits en Camille. Malheureusement, il a été empêché. Donc c'est un appel, c'est un rappel. Vous savez tous que le pouvoir, à minuit, la chasse à l'homme à minuit, c'est vraiment grave. L'ancienne, ainsi de suite. Donc, cette femme, merci de notre détermination, on va multiplier encore des actions, ainsi de suite, pour être solidaire avec eux. Et avec un devoir de tout un chacun, de rester solidaire face à cet acharnement. Alors, voilà ce qui s'est passé la semaine passée. Donc, revenons à notre conférence aujourd'hui, qui est un autre chapitre aussi. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous M. Nordine Mouda, président de la Fondation du colonel Améroche, l'un des chefs historiques de la révolution algérienne. Donc, nous savions tous que tous les événements historiques ont été instrumentalisés par le pouvoir en place depuis 1962 et ça pour s'assurer la pérennité et la stabilité des clans qui les composent, dont ils de mettre en cause aujourd'hui les fondements de cet État artificiel et officiel fabriqué à base des contre-vérités, des mensonges historiques, idéologiques et considérés comme un bien. C'est le cas de M. Nordine Mouda lors de son intervention sur la chaîne Hayat, la télévision, la chaîne privée, en parlant sur l'histoire de l'Émirat Qatar et d'autres anciennes figures historiques et politiques. Suite à cette déclaration, nous avions tous remarqué que les réactions s'enchaînent, une vive polémique éclate sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision privées. Le débat qui devrait être historique, malheureusement, s'est glissé sur le terrain idéologique. Vous savez tous qu'il y a une armada d'avocats qui voulaient déposer plainte contre cette déclaration. Nous lui témoignons notre solidarité ici, le café littéraire de Tichy, de lui témoigner sa solidarité. Alors, merci. Donc, voilà, donc la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans l'objectif de réhabilitation des vérités historiques, des événements clés de notre histoire contemporaine, aussi pourquoi pas d'y aller dépoussiérer certains zones d'ombre. Donc voilà, on partagera avec vous une thématique histoire et manipulation de mouvement national. Voilà ce qu'on va partager. Espérons bien passer une très belle rencontre chaleureuse.
وتعطي غرض الدولة اللي كيمدينا ميرسي بوكو السعادة ولكن خلينا نوضي وسيني نشوف الاستخدام ديالو. جالسين ديما لا كثير كان دقيق بون دي زواران زولت في الاول مرحبا يسول الوديو سنه الساس الكفره باش انا تسلم ان شاء الله ما نفقش ياكير لانت الحوايج تنتاو صغور لانت الحوايج غاسما الى مزيد تنتاو صغور يمكن قال لي سنين زرا بلي تمسلايا سنيه والله ما ساقش حاجه دونك كاين ديني ورقص دار اليوم وساغا اخسم وساغا اخسم اللي تمر في الجزائر مي مقبل تبدو ولكن لقد ضرب باللي كاينين الخوف في السنغال كاينين لان كان حبيبنا كاينو اللي هو قاد السنه اديرو حضورين تمسلاي يدينين نكيني تبدا كاينو زمير غادي غادي تتقارا باسكو ساغراوي ناس الحق كاين ساك كان يجي بخار كاينين وكذا باسكو كذا غنروح غنقبلو زين بابا اسنختيفو اجي انا فونتاج سي كو جي با كوزينار هادي ديني وزري غانا ما كنتش لي صار الكوراج ما تير الكوراج الصغير مثلا باسكو تيرو بزاكير كني كقريت من بالله تقبيلي تاكين كل يوم تقبيلي تيس تقبيلي ماشي كنت تمسلت ذنيف في ركزه او الحق اشحال سنين ياكي ثمرة القبيله لوبجي داتاك سيستيماتيك même dès l'octobre, la cabine n'a pas été attaquée de cette manière. Ama c'est tarif الحكم, ama c'est tarif les baptistes, ama c'est tarif les islamistes. Et permettez-moi aujourd'hui de rendre un hommage aux 297 détenus إقلال للحباس وسلك. الجزائر الجديدة اسم كثير الجزائر لمن عبد القادر. Il n'y a jamais eu autant de détenus que ces derniers jours. Je suis solidaire avec tous les détenus d'où qu'ils viennent. Je dis bien d'où qu'ils viennent, à condition qu'ils n'utilisent pas la violence. Je voudrais rendre hommage aux gens de Kharata qui le 16 février, 25 avril. J'adore ça. Je voudrais rendre hommage il jouait à Kinouen. Il y a eu 45 Z avant toute l'Algérie. Et que les manifestations modernes. Et contrairement à ce que disent certains intellectuels arabophones, je n'ai jamais cherché à imposer des Kabyles aux Arabes. C'est-à-dire que il y en a là qui sont أكيد الجمل يرنا لقد سسمر لسان العقد مسلايا كتيني لقد سسمر بك القرية تمرات نيايا والجوجة جو بارل كون جو فو اي او جو فو ونفدي جبل الحال عقلية تصدق اللي تاخذ تصبح تمدي هذه ديكاطا والسنة كي كان انور دينا سيماني كتكشف بالعكس أنا وليت تسمع قد ما بالحبس ندي زوزو نبليده نمديه نبروكيه جيتي كونداني امر هذا السبب بثلاث العرس شنو قلت لك اش في بروبوزال اللي كان يتمام بثلاث كي كنا بالعرس اش غاير هذاك عرفت الغرض كاش في سكسا والجبيره اللي تقول ذاك المسلاي ترونكيلمون كل يوم دير
directeur de la chaîne de télévision, il y en a qui sont Barabelou, c'est la gare. Elle n'existe pas chez moi, le Bkham, elle n'existe pas. La télé de Bkham, que tu dois rouler, à te sauver de l'NTV, de l'Ewoké, à son slum, ou de Gandara, la télé de Bkham est là. À te sauver de l'Ewoké, والله تخيبين يومين ما تصف ما كترك منك دير. يعني شفت قيمة خمس مرات صدق. Il est venu me demander un interview. Et Saouli, je pose une seule condition. Il n'y a que des choses. Je pose toutes les questions que tu veux. Je te réponds comme je veux. J'ai entendu des gens dire à la télévision. Eh bien, parce que je ne parle jamais dans des télévisions étrangères. Ni France 24, ni la télévision, ni Miss Abbassi Madani, et tu vois les Algériens dans le Brix. Ou Sougala, je crois que nous qui dit Qu'est-ce que tu veux? Donc, on a fait une émission, on a fait une deuxième émission. C'est une constante nationale. On peut dire est-ce que les caricatures في البروفات ورسلنا للسخدمك ليه عبد القادر في الرباط وخلاص ليه شو كيف بالهيدي كيف ديتوش كيف الشعب كي كنوي تركض كيف يحمد الفم في الرابي كوندانيا alors puisqu'il va نهضر في اللي بلا عبد القادر السكي بضع ظهوري يرنا ميدي نسول ناني يد tu vas faire une conférence لكي إن غادر هكذا ويك سندا ما عرفتش تروحوا تساوي ملي تكلم تقول جو سوا لابا تقدروا تساوي سلمها ايوا شو قالنا كذا قبايل ونون زميره للخير هذه راه الطعام زري غدبا بيك لا داك غربه تيبغى لك تتحمل من ذاك ولا تتحمل غربه وكان يكسب التاريخ بس التاريخ ولاش يقول يقلحوا نسد عميروس لا كرات كابي ولاش ياك سيدي صور ولا يروح ولاش يقول دونك ما تروح على ذاك سخامي وتروحها اي سي ان بليزير ايمونس بلا مسكر اي ربي هذوك على في زيتون الصباح سخن الله يرحمه عبد القادر وكانوا نسينا لها alors اللي غادي تفهمن لي ميدايا كيكسر انوي سنتيف كان لي ميداي انا كنت نسال لي ميداي ديال الوقت النيك انوي سنتيف كان انا راح قال الفرنسا وتخلصها لها هذا ان دوكيمون de l'Assemblée nationale française. L'Assemblée nationale française a fait des cas. C'est la direction des Moudjahidines de le Parlement décide l'augmentation de la subvention qui devrait être portée de 55 000 à 70 000 francs. 70 000 francs. La dotation du présent chapitre se répartit entre les bénéficiaires suivants. Si Khalid, c'est Khalid l'Amir, capitaine de l'armée française. Ahmed Ben Talib, parent. Émir Tahar, petit-fils d'Abdel Qader. Émir Omar, fils d'Abdel Qader. Émiresse Amina, fille d'Abdel Qader. Zainab, fille d'Abdel Qader. Kulthum, mais c'est la chanteuse.
أم كلثوم فيت عبد القادر، رقية فيت عبد القادر في السكسان، زهرة فيت عبد القادر، خديجة تبطوديس ضد عبد القادر، خديجة ضد عبد القادر، حافظة السلمى فيت إبراهيم، حسيني إسعادية، إمير سمحي الدين بن مصطفى نفذ عبد القادر، إمير محمد بدر الدين فيت أحمد، إميراس خديجة زهرة ربيع فيت أحمد، إميراس فاطمة ضد أحمد، إميراس الزهراء سرد عبد القادر، دوميستيك عبد القادر. ما خدام في نسك قبل نسير على فرنسا. لا خدام. وكيف داين نفسه فاميلتيز. ورفيق أنا كوني نخلصن بالمهيد نخدم فميت نعبى نخدم فميت نزيرو نخدم فميت نببلا نو فين دويناج سي كينسي وبداو نضحكوا على الاستوار كي العباروش سي ان كاع يموت الزعيم كنا يموت فوالا une déclaration banaouise. Nous, sous-signés enfants de feu, l'émir Abdelkader Hassani, nous vous prions de vous charger en votre lieu et place de transmettre au gouvernement de la République française l'expression de nos sentiments et de notre affectation pour la France, imitant de cela l'exemple de notre défunt père et de lui donner l'assurance que nous demeurons tout au long de notre vie, c'est-à-dire dévoués au gouvernement français et sommes à ses ordres et ses lois, enseigner et opposer leur cachet. Ali, Ahmed, Abdelzak, Abdelmalik, Omar, Abdallah, Ibrahim, Ahmed, Amina, Rakia, Memtinaoui, etc. En notre à l'absence du sceau de Mohamed et de Mohamed. La famille تنزع انظروا ماشي هو ديتاي لا الكلام كلي ما يليونو حالكي وغرب هذا راه واعر اون ديتاي وكيتسنوزو نونكرو لا خير. J'ai l'honneur de vous faire parvenir 6 juin ma réponse à ces pétitions. Ils ont fait une pétition là. Agréé, monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma considération, etc. Le ministre plénipotentiaire, sous-directeur, la Boulette. Pétition numéro 14. L'émir Abd Badardin demande la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de membre de la famille d'Abdelkader. L'indemnité allouée à Badardin, fils d'Ahmed et neveu d'Abdelkader, a déjà été portée au début de 1929 du 1er de 1400 francs à 3000 francs. L'allocation attribuée à ses deux sœurs, Zahra et Khadija, a été en même temps fixée à 5000 francs au lieu de 2808. Je demande une augmentation. L'émir Nourdin Hussein, à l'attaquer en Syrie, demande la réversibilité de la pension accordée par le gouvernement français, a fait son père l'émir Hussein frère d'Abdelkader. Motif de la commission, l'émir Nourdin Hussein demande la réversibilité de la pension accordée à son père frère Abdelkader. Il expose qu'ayant adressé une demande à ce sujet au consul de l'attaquer Syrie, il a reçu une réponse lui faisant connaître que les pensions de cette nature n'étaient pas réversibles, etc. Mais qui nous dit ça? Les gars, donc vous me devez, je vous dois la vérité. Et je dis ça, on a depuis 2 ans. Un mail وليش وين وتنهضر نديو contre la Kabylie. قايد صالح دمزوار اسميس عدين هواري بكرو بن قرين حاشا
يا ما داكش متاكد ديال وين هضرت في ثلاث نتا الدار قراصه ديال الغنو هضرت في وين ثلاث مدلك ساق الا ديك ساق ثلاث كنا القبايلين ونهضر في وين قال نعيمه ما تنتهي دابا وقال لي شتا بن كرينا اكي قا هذا الماتش اللي جات شنو ما غادر لا كابيني او تعرفي فور تروفي والله واش تخمم ما غاش اسمو في اختي انت قايم فات خويا زهري سنوكي لا غير اي تي روتاردي دو 200 اكوس لا كابيني يا كاع يدوني من 1 نوفمبر اونكور يدوني من 1 نوفمبر وعمر عند كريم من القاسم 47 ينسي الكره ils ont déjà fait la première guerre. بن كرينا كي سي الواد زرم بلي الغاشي الواد ماشي ياك بيان سور سي سنيك شمن هيروين جوسكا تامرا سيد جانات اكسيتيرا باسكو سي دي سبايس اي بي ماذا الكاز لي جون لا سوما ميتي ستين بن كرينا كي والله هاد القبايل لا سوما ميتي ستين الى بري 300 هكتار ذاهي يخدم لافيس اسمه زوج زناكي هي ولا كي كان ميم با لا ريكونيسونس دو فون دونك عبد القادر اللي من عبد القادر مثلا الفلاس باسكو سي اون كونستانت الغاز سي فري ينوغ 16 يروح يضرب في مدن القبائل سي با بور لور دوموندي يا وطن عندي أصدقاء هذه تفكر المبايعة هذو غلط اللي في الأول أنا سمي عمر مسال عمر يقول لك ذاك كان مزيان الشبكة أمي قال لك يديكم السنة كان هذا تشتري في الأمير غيوغا يروح على البيت قسطنطين إني يسدوا هذو غلط اللي في ذاك اللي يسود يروح ينوغ ديدس Tu as combattu 16 hommes. Soit البوض معليش جا غرامي سواء الباب فرنسا دو غالبين انا سنير لا ريديسيون هنا تسنير تزنزر ثموت يا رامي انا غير جايك تدبابك تورثات الى بري ماسكارا بارتي دلوراني بارتي دي تدري اي بي يا هذا ربي ما الا يغادر يرفض السلاح ضد فرنسا دايلاس يجي سي داباس بغيت دخل سوريا بغيت دخل فرنسا يوم 5 سنين ديال الشاطئ يغال فراماسون قلب الانترنت تولي الناس فراماسون دار لي جيش لا ميسي كوكي ماشي مدير لي مال عبد القادر شفا فراماسون كل خولو اسكو سميك هذاك نقص كل خايب غير الصحه غا حسب انت بالبيت الكاس لا فوتونس ان شاء الله ربي في 2 مات سور 3 ما تكشم غسيلي فراماسون اكيد تقابل هكا صورت تلايبات مازالوا منا باللي اللي من عبد القادر شفا فراماسون يروحوا لسوريا اسك تزرع كونت يا لو كانال دو سويز كي ايتي انوغوري كنت نخدمو 17 سنه ضد فرنسا اشاكي ديال الكانال دو سويز كنت تمدو نابليون 3 اخذ لو روا دوتريش بور انوغوري لو كانال دو سويز كتشيني كي سونسياتر داو من فرنسا يولايس المقراني ثابرات غير سوريا ينايس اسيد الامير ديال انك ما تزمر نروح على الماء والذكيه نخش كاع غديو نميك جامي جو نو في رونيي لا بارول كو جي دوني على فرنسا اكيد خدم السنه كيخدمني يحركيو هذاك نو سولمون يروندا مي ولا قراوه الا غنتصل فرنسي يكمل المقراني الشيخ حداد دواراويز سي وراويز ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie المقراني يموت بكم والروندينا شنو يقول لك ذاك قال المقراني لا القاي لا البشر سيدري لا البشر وي اسميت الغالب كان اسمه ما يدايرون ما سميت بصح يرفض السلاح ضد الروميين اسميت الغالب لا ما يدايرنيش كان يرومينا كيس يقام
فين بغيولي سيتي تاعك فوالا لا ديفيرونس entre المقراني دوراويس هكذا الشيخ حداد الا يقول الشيخ حداد سيقار vous êtes condamné à 50 prison. Et si Dieu veut, je vais mourir dans 5 jours. Comme s'il y a un bête qui mourrait. Mais voilà, à Touha. Voilà exactement les gens qui font ça. Qui font ça. Donc, quand je termine avec celui-là, le deuxième phénomène, بنباديس هكا بنباديس اليوم العلمي تسدي خلقه دواء كي الكورونا هذا بنباديس الوغ باش تظلم بنباديس جديس الى من لا ليجون دونور Babas, il a eu la légende d'honneur. Bembadis, il a eu la légende d'honneur. Bembadis en 1936. Bembadis, il a demandé. Ah, Allah, maintenant, Allah, je vais pas me dire. Allez, pour le travail, vous allez le faire taire. Est-ce que vous avez parlé de Kanepiti? Voilà ce qu'a dit Bembadis. Donc normalement, il devrait être maîtrisé au Chicheri. Je ne vois pas pourquoi c'est un intrus. C'est un intrus. Notre conférence aussi. Mais nous avons une thématique, on a partagé une thématique, on va la commenter. Wamba, j'ai fait le tour, c'est à peu près, c'est pas. C'est faussement. Voilà. Il a demandé en 1936 l'assimilation de l'Algérie à la France. C'est vrai, une autre fait une autre taraf, mais on une voilà les gens que Boumediene et tous les problèmes que nous vivons en ce moment. Il y a des problèmes là, quand c'est Boumediene. Boumediene, il a voulu ramener l'Émir Abdelkader de Syrie, nous imposer Bembadis comme étant une sommité et nous imposer le Salil Hajj. C'est-à-dire 3 personnes qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, les gens du 1er novembre, on veut nous imposer de nouvelles dettes qui en principe ne gênent pas. Il se trouve que ce sont des alliés objectifs de la France. Voilà pourquoi
que je ne peux pas supporter les attaques qui sont portées contre la Kabylie. Voilà, السنة كياتها باديسية نوفمبرية. Il n'y a pas une ignominie ou les chèques qui regardent au Québec. Ben Badis n'a rien à voir avec le 1er novembre. Au contraire. Monsieur, attends, s'il vous plaît. Allez. Monsieur, allez, je m'adresse à toi. On se respecte. Tu es un enfant, vous savez, nous avons une thématique à partager. Normalement, il y a un peu de l'esprit là-dedans. Si tu as une question à poser, on passera au débat. Voilà. كنتوا طلعتوا من الجبل افرادا اهبطوا افواجا شو كان كمل S'il vous plaît, on a partagé le débat. Là, c'est une question. Il faut analyser ça. C'est que tu as une question, tu passes là, tu la prends. C'est comme ça. Voilà. Tu vois, un monde civilisé. Je dépasse le temps. N'importe quel monsieur, être un monde entier, il est prêt à répondre à n'importe quelle question. Donc, soit un élu exemplaire. Voilà. Nous, les islamistes ceux qui sont dans les années 90, les islamistes, ce sont les alliés objectifs du pouvoir algérien. وكيتساوي الغلباس اللي كان الا القانون بالقناع. الور الصغيره يكون كان يدي مسلاين فايد بالنفط لا تلفزيون في غادي نلحق بالباديس في غادي نلحق المقارنه يقولوا لمير عبد القادر ما سميتها ضرب عمير روح اني يقوم ديالو. L'assistance, normalement, cher
manifestation, normalement, on va s'entraider d'une manière à asseoir le calme et la sagesse. Je répète, on passera au débat maintenant. Bon, attends. أروح سواء نو أروح يا جماعة سواء نو pose ta question, c'est clair. Papa. Je ne donnerai pas. Je suis ici, je ne donnerai pas la parole à un islamique. Il va la prendre au maquis. Très bien. Il la prendra au maquis. Et au maquis, c'est maintenant, الضغط كيبين هذا يقدر تلف عبد القادر ولا شي وليدي الناس avec بومديني الفرع ما يروش الحواس ça les dérange pas هذا تمضوا شيء هذا ترد غير الحبس للوقت ابري لانديبوندونس ça les choque pas ما يتمس لا الفرع عبد القادر يخدم بديل كومون زغاله شو تدير دونك c'est ça. Alors, والله ما نغنى المسلمين هذا اللي كاين يفرقوا كنوي بوزات لي زالي لا بوليس لا Tu je parle, Ahmed, là, je parle 1 plus 1 égale 2, c'est écrit un nom, passe la pour ça. Tu l'as pas. C'est écrit un nom, passe la pour ça. Tu n'as même pas une histoire. Alors, on va avancer au débat. C'est à d'autres. Vérité, il faut les débuter. Bon, alors voilà حركة كحركة لونيسي كمان بالله كل يوم تقبيلين لا الكلام قبيل ولا قبيل ربي في الناس سوالف ولين كامل ما تيسك ما سنتك تبقى تغلى في الناس تسمع نيغاون هودي كذا استغاثة ببدي شكل اللي كان عبد الخالق أكل بومتي لك بومبارتي دابور في القبايل بومتي لك تكوين لاسكرون 64 تاكي بومتي لك نغا كريم بومتي لك نغا سيدر وذن توالي لها بومتيان إذا نعملوش الحواس داخل الحبس صاني شوكبا باسكو يتجدد في ماليس يغير باللي مكرر اسمي لنا الكولران وذنو كذا وفي خلالنا دورة في دورانتي دونك هاو الدينير en ce qui me concerne le Kenya لا يبدا كثنو بالغلا اسمي لنا الكولران حور بخدام. On nous ne laisserons pas la République contre les mains des islamistes. Vous n'arriverez pas au pouvoir. Vous ne passerez pas.
تبقى كبر القبائل المنسان les islamistes horna malheureusement. Christophe, ceux qui veulent nous donner des leçons de patriotisme, est-ce que القبائل اتكافح فرنسا او كلا فرنسا ils ne peuvent pas venir nous donner des leçons. Aucun responsable, quel qu'il soit, ne donnera des leçons de patriotisme à la Kabylie. La Kabylie est marimaniste. La Kabylie, elle doit fonctionner en fonction de ses propres intérêts. Tora, Etchkan, quelques islamistes pour perturber. اللي نعرف جدودو ما يخوفوني ولادو. الأمة راه كتستخدم ديال الحبس كاينين، كاينين ديال الحبس البروانيات. ثم نهضروا حنا انا ونسلنا غنراو برا ونسلنا، اما راهو برا اللي من عبد القادر هكا. صحابهم ديال تمر القبايل، دا شو الدين وكي خلف الدين وكي. تنسلم ما تنكي. تروح هذا تسلو ضربة. Pourquoi vous ne dénoncez pas les terroristes? Pourquoi vous n'avez jamais pu dénoncer quand c'est un jeune kabyle qui est en prison, les Ghazlan? تحمل مكان الأخوالين dans les cimetières. Et bien c'est terminé. La Kabylie va se battre pour elle-même et uniquement pour elle-même. ونفدي جبال الحال الثالث كي بين اهل الايروبور روحنا مع العربي السعودي روحنا مع العراق. D'ailleurs, quand vous choisissez des pays, vous choisissez la France et l'Angleterre, تروحوا مع الكفار. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous promets qu'elle doit là. Je vous promets qu'elle doit là. Merci, M. Tramontin. Donc, pour ne pas passer au débat face à c'est l'avis de M. Tramontin, mais si vous voulez, mais on peut maîtriser les choses, ainsi de suite, pourquoi pas. Donc, oui. Non, c'est pas, je sais, c'est ma famille, M. Tramontin, pas de problème, je connais à qui donne la parole. Oui, M. Kassamel. Hein? Non, pose la question, c'est notre là. Il y a M. Chaban aussi qui veut poser une parole, une question. Oui. Oui, on va poser les questions en deux quand même. Je vais poser deux questions. La première concerne la campagne de falsification de l'histoire que le pouvoir a engagée contre l'histoire contemporaine de l'Algérie. Et bien sûr, la Kabylie, elle est touchée de plein par cette campagne, son origine. Et pourquoi, justement, en ce moment. La deuxième question concerne le président mondial. Mais s'agissant de lorsqu'il a enterré les dépouilles du colonel Amiroch Ouest dans une brigade de gendarmerie, il y a une version derrière moi. Je voudrais connaître votre avis sur la version. Il dit c'est à gauche, là derrière moi. Je ne vais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je voudrais votre avis sur l'avis du fils du colonel Amiroch sur cette question. Parce que je n'ai jamais entendu cette thèse, c'est la première fois, je ne sais pas, mais dans ça, c'est arabe. Non, je veux dire, la version c'est encore pas différente. Donc, mais là, si vous voulez dire, c'est arabe. Voilà. Voilà. D'accord, ça, dans cette question, on va conférer quand même. Ça nous a promis de. مكولاش لفداتك دونك كان ساعة خاصنا
signal الناس معدود الناس اللي يعرفوه اللي كان دونك كان فيديراتور إلا لكن الشعب مازال الشعب ما يلا ندم إذن الناس ديلا في إيدينا ديلا في ديوير أمسلاي مسائل حمودا ديال التصميمات وسائل ذايا كاع السواد مرتاح بايلي يمكن نبدا اليوم ولا السيف على الثير يمكن أسعد أنا شفت بالليل أسعد سي ديزاين de militants de la dignité, de la liberté et de l'indépendance, il faut le dire, et de tous les horizons politiques. Il faut taper très الراعي أنا شي بغا يدير نقاسو كي لوفا لوفا إلى سانتون سجالة بريانا وسجالة مثلا سيباتينا هذه اللي تداول بها سيدي يدير لك لا هسا إلى أنسيتي غالن دونك غف مسالك هسا هو التقبيلي دوك الكراي إلى أثمك كما سيدي يمكن أنا هو exercer nos droits les plus légitimes. أسمي وعفية سوفي مع مسائل المودع باش تخدم مسائل المودع للإنيشياتيف des acteurs politiques et de la société civile kabyle pour constituer un front anti-répression et introduire ça sur le terrain, traduire ça sur le terrain par des actions. En dehors de toute considération partisane, en dehors, il y a des questions d'urgence auxquelles il faut apporter des réponses. Est-ce que vous oubliez? Bon, très belle question. إذا زوارون مثلا غيناك مثلا دونك أيوفان جدات نعمروش الحوت تنزورت مثل الدولاية أيوفان بنكيت أيوفان بنك qui a fait des enquêtes en 1962 septembre 62 إذا يقولوا روميك غادي يزوج نشات مطلوب نبوس عادة وقيل أسكن لاين بي إذا ليش نفتي تاقشي تشتاكي أو نفكر عمروش الغوت بون ديليش قال دوز اوفيسي يون نار داكي كذا جنرال ماجور أو ريتريت سي الجنرال ماجور جواتي اللي تاع ليبوك ديوترو وين il était aussi capitaine نيزورس إيش قال فلان عمروش الحواس بغيت نغل عليا ومن بعد سولين طلع ليتا ماجور فرنت بينا jusqu'à ce que moi je fasse des enquêtes, etc. autour. Ça, pourquoi il a fait ça? On est là à Mérouge. On est là à Mérouge. Bon, il dit qu'il y a Sine al-Houaïd, il y a al-Qabaïd, il y a une joueur. Et à Mérouge était d'Amjad al-Qabaïd. Il est vrai que le Kény, le Chadli n'est pas dans le Hajj. ولكن Chadli, c'est grâce à Chadli qui a fait une enquête, etc. Il a fait une enquête britannique. Donc, il y a parce que c'est grâce à lui qu'il lui a fait les cérémonies officielles. Quant à la société civile, chaque fois qu'un groupe de citoyens s'organise, il faut applaudir l'association des chasseurs. L'association des chasseurs, mais c'est une bonne chose. Parce que la démocratie avance. On peut nous laisser ولي الدايدة ويتمشي التجار. نكقر أصلي اللايبان ما نبغى ما تخدم بالحاجة. هو المال كي تطلع ثار قاون مقدر سكت الدناتر الدول. Il vaut mieux وتصاوب على الحق تستدى ولا تصاوب الحق وحدك. ما تصاوب الحق وحدك صدق وتصاوب على الحق. Et ce qui nous manque, moi je suis pour l'organisation des partis politiques. ولكن ça suffit pas دير لها ما كيقدر لا. صار بك زمرني وحدش هذه يخدم الحاجه هذه وين تسرتي يدخل في النار. Nous sommes il faut changer le système, il faut changer le pouvoir. Moi je ne demande pas ça parce qu'il y a des systèmes de pouvoir. Mais où là, j'ai مثلا خلات مور امن الذكاء خلات مور اسمنا الدور. Il faut faire un nouveau gouvernement ولا le gouvernement Mobutu.
génération, ils n'ont pas de nouvelle génération. Où tu viens faire une conférence, des problèmes de rien que à travers la conférence, des Maroc, des Tunis, on va les faire. ابن عمي يا ابني البودرات ولا اقصرنا ترى الفرق القبائل استدري في الحياه La situation Kabylie, la situation, je dis, c'est-à-dire pour arriver à depuis plusieurs années, la Kabylie ici. Ils ont fait une réunion publique, des Mstghanem, sous l'autorité de la gendarmerie. Ils ont décrété zéro Kabylie. Ils ont décrété l'opération Mendjel, le seul tort que les Kabyles ont fait, c'est que nous avons libéré l'Algérie. C'est le seul tort. Je là, il ne faut pas prendre en considération le chemin, les bien ils sont très très bien. Moi, je suis à 18 ans. Il ne faut pas les prendre en considération. C'est dommage, c'est malheureux. Je vais vous la Kabylie, mais qui, je ne sais pas, on attend donc. C'est les partis politiques qui sont à l'origine de ça. C'est en l'occurrence les RCD. Pour faire asseoir, ils disent la voie royale, ou c'est aux islamistes qui existent dans la Kabylie, bien avant, ils n'existaient pas. C'est le mérite. Alors, pourquoi ce n'est pas le 1er novembre et le congrès de la Soumane qui sont le fondement de l'État algérien moderne? Et où est-ce? Parce que dans leur tête, le congrès de la Soumane, le Kabylie. Mais le congrès de la Soumane, il a été présidé par Ben Mehdi. Voilà les chiffres. Et Glen, Gmjouhel, et Glen, wilaya par wilaya. Là où il y a une autre fédérale, parce que Bamboula est mort, là où il y a deux, le 20 août 1956, il y avait 1669 moudjahs. Là où il y a 4, il y avait 1000 moudjahs. Là où il y a 5, 1500 moudjahs. Là où il y a 6, 200. Là où il y a 3, 3100 moudjahs. Contrairement aux autres wilayas, là où il y a 4, là où il y a 3 qui l'a formé, l'état-major de là où il y a 4 fait que ce qu'on a les droits. Là où il y a 6, c'est encore beaucoup plus dramatique. Le crime qui gagne là où il y a 6, pour ouvrir le champ de là où il y a 6, il faut regarder les Zlène ديالنا j'ai le document politique Zlène يورد ثبرات الكورنات الأولية كانت سي محمد et nous venons d'abattre le Kabyle que Karim Belkacem nous a envoyé. Nous ne nous mettrons jamais sous l'autorité d'un Kabyle. Manque de peau. La Fédération de France, c'est là où il y a 3 La zone autonome, c'est là où il y a 3 احنا ما شاركناش في الثوره، احنا ما شاركناش في الثوره، احنا الثوره، واللي بعد المجاعات يطلع لك. Voilà, au moment où on a eu en 56 10 000 maquisards, 10 769 maquisards, il y a eu 170 000 حاركين اللي كرروا ورسلوا وقيلات للذكر. Voilà, هذه تسمعنا دوك اسمعنا ما تيزوزو أسناني غير غاشية كي كان عقلي داك السكر أنا منين دي فري أنت كنت أنا Merci pour vous, comme ça,